Ilan yung stand mo, ma'am? Stan. Kani Sir Chief? Yes, ma'am. Kung ano siya, mga 700 plus ata niya akong gipalit. Vlogger ka, ma'am? Oh, vlogger ko. Wow, sana all. Vlogger. Pero akong followers, 195. Sige lang, ma'am, at least na daga na. Baka gusto ko naman yung follow. I-follow kay ka na ko, ma'am. Dali, ma'am. Abi, sulat na ako, sulat. Dali. Asa imong Facebook? Na kay Facebook Yes, wala? Wally Saragosa. Okay. Ibalo ko, Sir Chief, ha? Yes, ma'am. Uso ka na karoon, ma'am. Dapat Oo. kailangan ka na, ma'am. Extra income ba? Liba, ma'am, di ba? Oo. Pero maintain lang. Opo. Ang good. Ay, lang pag Pero wala ko ga-expect sa income, Sir Chief. Ay, pag wala pa ka. Kuan lang ka ng diary lang ba? Kaya di man na forever di Yes, sa ma'am, earth. oo. At least kung At tinuod, ma'am, mawala buyag- ta ako mga buyag-buyag. anak, makita nila, Ah, no? buyag-buyag. Buyag-buyag. Sir Chief, maon niya akong FB account, ha. Mag-comment ka dito, ma'am. Maon ni para ma-follow ta Yes, ka. ma'am. Oh. Follow. Oning guys, sa meme ko, ma'am. kasi Follow for mapon. follow. Thank you, Sir Chief. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. She is She is living in the moment. Wow, Yeah. sana all.